अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है और समझने वाला टॉपिक है, क्योंकि हम लोग अक्सर कुरान पाक पढ़ते हैं लेकिन हम उसका तर्जुमा नहीं करते हैं। हमें पता नहीं होता कि हम कुरान पाक में कोई लफ्ज़ जब पढ़ रहे होते हैं, ना हमें उसकी तजवीद आती है, ना हमें ठीक से पता चलता है कि हम उसमें क्या पढ़ रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हमें कुरान पाक ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना चाहिए, उसे ट्रांसलेट करके पढ़ना चाहिए। उसकी जब तक हम उसका तर्जुमा नहीं पढ़ेंगे तो हमें उस चीज़ का पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या, वो हुर्फ क्या कह रहा है, उसमें क्या तर्जुमा है उसका। तो इसलिए आज मैं आपके साथ आयतुल कुर्सी का पूरा तर्जुमा, उसकी फ़जीलत भी आपको बताऊंगी और एक एक अल्फाज के मायने भी बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए, आयतुल कुर्सी में जो है उसकी जो फ़जीलत है, जब घर से निकलते वक्त पढ़ोगे तो 70,000 फरिश्ते हर तरह से आपकी हिफाजत करते हैं, ठीक है। जब हम आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे घर से, देखिए कहते हैं ना कि घर से निकलते वक्त दुआएं वगैरह पढ़नी चाहिए। और आयतुल कुर्सी आपने देखा अक्सर बड़े बोलते हैं कि आयतुल कुर्सी पढ़ के लाजमी निकलो घर से, जब भी निकलो आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलो और घर से निकलते वक्त की दुआ पढ़ के निकलो। तो ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। हमें बुरे हादसों से, बुरी बलाओं से, बुरी चीज़ों से हमें महफूज करती हैं ये चीज़ें। जो हमारे बड़े कहते हैं तो उनकी बात हमें टालनी नहीं चाहिए, हमें समझनी चाहिए कि वो हमारे भले के लिए ही कहते हैं। और हमें जब सफ़र कर रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो पहला तो इसका पॉइंट ये है कि 70,000 फरिश्ते जब आप घर से निकल रहे होते हैं, आप आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलते हैं, तो वो आपकी हिफाजत करते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट, जब घर में दाखिल होते वक्त पढ़ोगे तो आपके घर से मोहताजी दूर हो जाएगी, ठीक है। जो आपके घर में मोहताजी है, मसले मसाइल आपके घरों में बहुत हो रहे होते हैं, 100 चीज़ें होती हैं जो आप मतलब कि घर में बहुत सारे ऐसे मुसीबतें होती हैं जो नहीं हो रहा होता है हल, हम खाने पीने के मसले होते हैं, किसी 100 चीज़ें होती हैं। अगर हम अल्लाह को याद करेंगे, सूरतें पढ़ेंगे, दुआएं पढ़ेंगे, जो हमारी सारी चीज़ें, कहते हैं ना कुरान पाक में हर मसले का हल है, मैंने आपको बताया भी था। तो इसी के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। और आयतुल कुर्सी तो हर वक्त पढ़नी चाहिए, ठीक है। आयतुल कुर्सी की तो बहुत ज़्यादा फजीलत है, ठीक है। बहुत मतलब उसका कहते हैं ना कि असरात हो या कुछ भी हो, उस हवाले से आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। और अल्लाह ताला हमें कभी भी ऐसा किसी को कोई दिन ना दिखाए इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जब वज़ू के बाद पढ़ोगे तो 70 दर्जात बुलंद होंगे, ठीक है। हमें वज़ू जब कर रहे होते हैं तो आयतुल कुर्सी तब भी पढ़नी चाहिए, ठीक है। हम नमाज में भी पढ़ते हैं, अक्सर आपने देखा नमाज में पढ़ते हैं, हम वज़ू में भी, जब वज़ू कर रहे होते हैं तब भी हमें पढ़नी चाहिए। अगर रात को सोते वक्त पढ़ोगे तो एक फरिश्ता सारी रात आपकी हिफाजत करेगा, ठीक है। आपको पता है कि हम जब सोते वक्त हमें चारों कुल भी पढ़ना चाहिए, आयतुल कुर्सी भी पढ़नी चाहिए, ठीक है। जो हमारे ऊपर मतलब कि जो नज़रें होती हैं बुरी या जो भी कुछ होता है, और अगर हमें सोते वक्त ही हमें नहीं पता चला कि वो हमारा आखिरी लम्हा था, तो ये सब फजीलत है। और आखिरी जो है, लास्ट पॉइंट जो है, और अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ोगे तो आपके एक पाँव ज़मीन पर और दूसरा जन्नत में होगा, ठीक है। देखिए, हमें मतलब कि आयतुल कुर्सी का वैसे तो हमें हर वक्त ज़िक्र करना चाहिए, हर वक्त उसका जो है पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। और अल्लाह ताला हमें हर मुसीबतों से, हर परेशानियों से निकाले, ठीक है। और आयतुल कुर्सी तो हर चीज़ में पढ़नी चाहिए। आपको घर से निकल रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नमाज में फ़र्ज़ जब आप पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर हम यूँ करके जो सर पर हाथ रख के और जो पढ़ते हैं तो उस वक्त भी बहुत सवाब है, ठीक है। उस वक्त भी अगर आप पढ़ेंगे तो वो भी बहुत ही फजीलत है उसकी भी। तो आयतुल कुर्सी को हम उसकी ट्रांसलेशन में आपको बताती हूँ, जो मतलब उसका जो तर्जुमा है वो आपको बताती हूँ। अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, ठीक है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ठीक है।
آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، زندہ اور اوروں کو قائم رکھنے والا ہے. اسے نہ اونگ آئے نہ نیند. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وہ کون ہے جو اس کا یہاں سفارش کرے با اس کا حکم کا. ٹھیک ہے، مطلب اس کی ہم مطلب جو ہے نا، مطلب کوئی بھی نہیں ہے کہ اس کے حکم کو نہ مانے. ٹھیک ہے، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے ان کے عالم میں سے مگر جتنا وہ چاہے اسے اس کرسی میں سمائے ہوئے ہیں. آسمان اور زمین اور اسے بھاری نہیں، ان کے نگہبانی، اور وہی ہے بلند تر، نہایت عظمت والا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو میں نے آپ کو پورا ترجمہ بتایا. اب آپ کو میں اس کے ایک ایک حرف، ایک ایک جو الفاظ ہے اس کا میں آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں. دیکھیے، ہمیں جب قرآن پاک پڑھنا چاہیے نا، ہمیں اس کا ترجمہ کرنا چاہیے کہ وہ مطلب جو آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے کیا، وہ کہہ کیا رہا ہے، ایک ایک حرف کہہ کیا رہا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو ہمیں ہر ایک ایک الفاظ کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اور چیزوں کے لیے دنیاوی کتابوں میں سے ہم تو ایک منٹ میں بھائی اس کا انگلش کا الفاظ ہے، اس کا ہمیں مطلب نہیں آ رہا، ہم فوراً فٹافٹ اس کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن ہم قرآن پاک کی کیوں نہیں ٹرانسلیٹ کرتے اس کو، کیوں نہیں ہم اس کی اردو، اس کا ترجمہ ہم کیوں نہیں کر کے دیکھتے کہ وہ اس قرآن پاک میں ایک ایک حرف کیا اس کے معنی ہیں. ہم یہ نہیں جاننا چاہتے، نہ ہم جانتے ہیں اس چیزوں کو. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کو ایک ایک اس کے حرف کا ترجمہ بتاتی ہوں. اللہ، اللہ، لا نہیں، الہ کوئی معبود برحق. ٹھیک ہے، الا سوائے، ہوا اس کے، الحی ہمیشہ زندہ ہے، القیوم سب کو سنبھالنے والا ہے، لا نہیں، تأخذوہ. ٹھیک ہے، آتی اس کو، سنتوں اونگ، و اور، لا نہ نوم نیند، لاہو اس کا ہے، ما جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں، و اور، ما جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے. من کون ہے، ذا وہ، الذی جو، یشفع شفاعت کرے، عندہ اس کے پاس، الا سوائے، باذنی اس کی اجازت کے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ، بین ایدیہم ان لوگوں کے سامنے ہے، و اور، ما جو کچھ، خلفہم ان کے پیچھے ہے، و اور، لا نہیں، یحیطون وہ احاطہ کر سکتے، بشیء کسی چیز کا، من علمہ اس کے علم میں سے، الا مگر، بما ساتھ اس چیز کے جو، شاء وہ چاہے، واسع گھیر لیا ہے، کرسیہ اس کی کرسی نے، سماوات آسمانوں کو، و اور، الارض زمین کو، و اور، لا نہیں، یعودہ تھکاتی اس کو، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، و اور، ہوا وہ، علیہ بلند تر، العظیم نہایت عظمت والا ہے. دیکھیں، ہمیں ایک ایک حرف کی جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل، ہر چیز کا حل کیسے ہے. اور اس کا ہم جب تک دیکھیں، ہم اور بکس
اور چیزیں جو دنیاوی ہوتی ہیں اس کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے کیوں نہیں وقت نکالنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح میں آپ کے ساتھ اور ویڈیوز لے کے آؤں گی ترجمے کے ساتھ. آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ویڈیو، اور پلیز قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں. ٹھیک ہے، اور اس کی فضیلت ہر ایک صورت کی، ہر ایک چیز کی ہمیں فضیلت جاننی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکلوں سے، ہر پریشانیوں سے نکالے. ٹھیک ہے، آمین. اور آپ لوگ بتائیے گا آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہے، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلد سے جلد مجھے سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.